Good morning, night. Naanapot ko inyong Marble Princess. Ay, wag di ba, ba? Kuya mo. Okay, hi guys. So, today we're going to cook a charette bangus. So, nagdiupog mi kung saan namang bangus. So, baon, unon, pretuhon. Anya, gusto niya unon, then di ko ganyan mag-unon. So, ginan ako siya, kung gusto ka malipayon imong adlaw, atong adlaw, sunda ko. Kay na, basta happy wife, happy life. Na, ayaw pagsupak-supak, kay na. O, wala, dulog unyang gabi eh. So anyway, karon ako na-discover ang iyang bagong talent. Kabalo di kay siya makuhag bukog sa bangus. Kabalo siya boneless using his hands. Oh, charis, using his finger day. Anagi finger na. Oh, sorry. So watch and learn guys. Akong yung sa ni Expert di kay kana. Oh, kaya wag di ba, ba? Kuya mo. Wala di ka mo di ba pa? Oh, himay-himay ra. Asa man, kaya yung fats. Hindi, mamuro si Lupin. Oh. Wow. Kau karang pa kabalo nga. Kabalo day ka mo himay-himay yung isda dong. Oh, bukog yun to. Sure po balibo. Wow. Jack of all trade, master of none. Jack of all trade, master cutter. Ansa? Jack of all trade, master cutter. kana naman dayon ta. Pasikatan naman dayon ta Master Cutter. So anyway, mo to, naka-decide ko nga magkuha na lang ako, mag-marinate na lang ko. Since daghan may hinarvest nga lemonsito sa among garden, charis! So mauto, hugot akong desisyon nga mag-marinate ko dong sama sa kung gugman ni Birong Pirting Huguta. Ay! So these are the basic ingredients guys. So first one, Ajinomoto, lemonsito, garlic, pepper, and salt. Anyway, let's start cooking our marinated bangus. Anyway, excuse me kaya ako mga voice overpower. My God, asaya sa mali. Yan di ba ta perfect yun. Masaya pang yun ta. So muna to, magsugod na to mo marinated bangus. I-mix-mix ato na to. I-mix-mix ato na to. Then muna na ni, this is our finished product. Marinated bangus, specially made by Marble Princess. So muna to siya guys.